रात के 9 बजे थे। मैं स्कूल ऑफिस में बैठा पेपर चेक कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पेपर्स एक तरफ रखे और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी था। बेहतरीन लिबास में लंबू सा दरमियानी उम्र का वो शख्स काफी जाज़ब नजर आ रहा था। मुझे देखते ही बोला, जीशान हैदर साहब। जी मैं ही हूँ। मुझे इस बात पर हैरत न थी कि वो मेरा नाम जानता था, क्योंकि इस छोटे से कस्बे के अक्सर लोग स्कूल के तमाम असातिज़ा को जानते थे। हैरत ये थी कि इस वक्त मुझसे क्या काम पड़ गया। सर आपसे कुछ बात करनी है। इसका लहजा इंतहाई नरम और शाइस्ता था। जी अंदर तशरीफ लाएं। अंदर पहुंचकर वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सर मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा देंगे? इसने फौरन मकसद की बात की। जी किस क्लास के और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं? मैंने पूछा। सेकेंडरी बायो और केमिस्ट्री। इन दिनों हाथ कुछ तंग थे, इसलिए ये मौका गनमित जाना और फौरन हामी भर ली। मैं अपने उसूलों पर कम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। जी बिल्कुल पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। जी बोलिए, कौन सी शर्त? इसने इसी शाइस्ता लहजे में पूछा। मैं किसी खास वक्त के लिए पाबंदी नहीं हूँगा। पहले 3 दिन डेमो के होंगे। अगर आपकी बेटी मुतमईन हो जाती है तो फीस की बात बाद में करेंगे। चलिए जैसे आपको मुनासिब लगे। कल फिर मैं इसी वक्त आपको लेने आऊँगा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मैं दरवाजे तक इसके साथ गया। दरवाजा पार करते ही इसने मुड़कर देखा और इस वक्त तकलीफ देने पर मुंजरिद तहसील में दिन भर अपने कारोबार में मसरूफ होता हूँ, इसीलिए आपको वक्त भी 9 बजे के बाद का देना होगा। कोई मसला नहीं जनाब। मैं मुस्कुराया। दूसरी रात इसी वक्त पर वो शख्स पहुंच गया। इसकी कीमती गाड़ी मुख्तलिफ गलियों और सड़कों से होती हुई आबादी से नस्बतन दूर एक शानदार बंगले के सामने जा खड़ी हुई। वो मुझे बैठक में बैठा कर खुद अंदर चला गया। बैठक में इंतहाई कीमती फर्नीचर, कॉलिन और डेकोरेशन पेश रखे थे। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक ठेरे लिए अंदर दाखिल हुआ, जिसमें मुख्तलिफ लवाज़मात रखे थे। सर आप ये नोश फरमाइए, तब तक आयरा आ जाती है। ये कहकर वो वापस चला गया। 10-15 मिनट बाद वो लड़की अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, इसने सामने वाले सफ़े पर बैठते हुए कहा। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैंने जवाब दिया। कैसी हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप? सर सरी से तारुफ के बाद मैंने इसे पढ़ाना शुरू किया। वह इंतहाई ज़हन मालूम होती थी, हर बात को फौरन से पहले पिक कर रही थी। मैं दिल ही दिल में खुश हुआ कि सर ज्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। तकरीबन आधे घंटे बाद ही दोनों मौज़मीन के सेलिकेटो टॉपिक्स कर लिए। सर बस सेलिकेटो टॉपिक्स ही हैं। मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ही लगेंगे। इसकी बात पर मैं कदरे मायूस हुआ। मैं तो समझता था कि 5-6 माह का ट्यूशन है। खैर जी बिल्कुल, आप कल तक जो टॉपिक्स आज पढ़े वो तैयार कर लेना। ठीक है सर। दूसरी रात इसने वो तमाम टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार किए हुए थे। मैं हैरान था कि इस कदर ज़हन स्टूडेंट को ट्यूशन की जरूरत कैसे पड़ गई। इस रात पढ़ लेने के बाद आयरा ने झिझकते हुए कहा, सर आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी बेटा पूछिए। आप जन्नत पर यकीन रखते हैं? इस किस्म के सवालत अमूमन मेरे स्टूडेंट्स मुझसे करते रहते हैं। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता, नहीं बेटा मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरे जवाब पर इसने हैरत से मुझे देखा। आप कुछ ज्यादा ही साइंटिफिकली सोचते हैं सर। बेटा साइंस पढ़ते और पढ़ाते वक्त जब तक आप साइंटिफिकली नहीं सोचोगे तब तक अब हम का शिकार रहोगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाओगे। मैंने नरमी से जवाब दिया, लेकिन सर दुनिया में हजारों पर असरार वाक़ियात रवनुमा होते हैं, इनके मुतालिक आप क्या तवज्जो पेश करेंगे? वो वाकई बहुत ज़हनी थी। बस औकात आपका दिमाग आपके साथ ऐसी चालें चलता है कि आपका खौफ फिजिकल रूप में आपके सामने आ जाता है, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं होती। मेरे जवाब पर इसके चेहरे पर मायूसी और नागवारी का मिला जुला तासीर था। तीसरी रात भी पढ़ने के बाद इसने दोबारा वही बात की। आपको जन्नत पर यकीन होना चाहिए सर।
میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ لازمی نہیں کہ جو آپ کو نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اس کا لہجہ عجیب تھا، لیکن میرے خیال میں کسی چیز کو دیکھے بنا اس پر یقین کر لینا بے وقوفی ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ جنات پر یقین رکھتے ہیں وہ سب بھی بے وقوف ہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں ایک لمحے کو حیران ہوا۔ شاید، میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ آئی ایم سوری ٹو سے، آپ کی سوچ بہت ہی غلط ہے سر۔ اس کا لہجہ تنزیہ تھا۔ آج تک کسی بھی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے اس طرح بات نہ کی تھی۔ میں نے برداشت کا دامن تھامے رکھا۔ تو بیٹا، آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں جنات پر یقین کر لوں؟ آپ کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ جن کا وجود ہے یا جو ان پر یقین رکھتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں حیران پریشان سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بدلنے لگا۔ وہ بد ضد تھی کہ میں جنات کے وجود پر یقین رکھوں، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آخری رات جب اس کے تمام ٹاپکس ختم ہو گئے تو وہ بولی، اگر کبھی جنات نظر آئیں گے تب تو یقین کریں گے نا؟ ہاں بیٹا، جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ نظر کیسے آئیں گے؟ میں ہنسا۔ یہ کیا آپ نے چیز لگا رکھی ہے سر؟ جنات کوئی چیز نہیں، مخلوق ہیں آپ کی طرح۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہونے لگے۔ مجھے ایک لمحے کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اچھا چھوڑیے اس بات کو، آپ کے ٹاپکس مکمل ہو گئے۔ امید ہے اپنی خواہش کے مطابق میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا آپ کو۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، اور امید ہے آپ کو جنات پر یقین آ جائے گا۔ اس نے طنز کیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آئے گا یقین۔ میں نے اپنے تئیں مذاق کیا۔ عجیب گھمنڈی انسان ہیں آپ۔ یقین نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن یوں خدا کی مخلوق کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اس کا لہجہ اچانک جارحانہ ہو گیا۔ آنکھیں سرخ انگار اور چہرے کی رنگت غصے کی شدت سے بدلنے لگی۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ تبھی اس کا والد اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا آئرہ؟ کچھ نہیں بابا، میرے ٹاپکس ختم ہو چکے ہیں۔ سر سے کہہ دیں کہ کل سے نہ آئیں۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے کانپتی ہوئی اندر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ آئرہ نہ تھی جسے میں پڑھاتا رہا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، میری بیٹی غصے کی تیز ہے، اس شخص نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں جناب۔ اس کے بعد وہ مجھے واپس اسکول چھوڑ گیا۔ وقت دینے پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی فیس کل آپ کو مل جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ شخص واپس پلٹ گیا۔ دوسری صبح کسی کام سے میں نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں ہزار کے 30 نوٹ تھے۔ میں حیران پریشان کبھی اپنے بٹوے کو دیکھتا تو کبھی ان پیسوں کو۔ یہ کہاں سے آئے؟ پھر اچانک ایک خیال کے تحت میں اپنی بینک پر بیٹھا اور اس راستے پر گامزن ہو گیا جو آئرہ کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جہاں کل رات تک ایک شاندار بنگلہ تھا، آج وہاں پرانے کھنڈرات کے سوا کچھ نہ تھا۔